अस्सलाम वालेकुम। सियालवी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ सियालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पर मोहतरमा गुलशन सुल्ताना के साथ। मेरी बातचीत हुई कॉल पे, तो उस वक्त मैं ऑन दी कैमरा था। इस चीज़ का मोहतरमा को भी इल्म था। तो हमारी तकरीबन 8 मिनट कॉल पे बात हुई और उसके बाद वो वीडियो मैंने एडिट की और यूट्यूब चैनल पे लगा दी अपने। तो उसके बाद ये आपको मैं स्क्रीन पर भी वो कमेंट्स शेयर करता हूँ। तो काफ़ी लोग उसके बारे में नाज़ेबा कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया, मोहतरमा के साथ जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग की और अपने पेज पे यूट्यूब चैनल पे लगाई। तो इस तरह आप उसके घर पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं और उसका आप घर ख़राब करना चाहते हैं। यार, बात ये है कि मोहतरमा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ताल्लुक़ है, वो सिस्टर है हमारी। और उसके साथ जो मेरी बातचीत हुई सोशल मीडिया पे भी हम एक दूसरे को अच्छे-अच्छे कमेंट्स शेयर करते रहते हैं एक दूसरे की पोस्ट को। तो कॉल पे जो हमारी बातचीत उनके साथ हुई थी, उसमें आप वॉइस सुने, हमारी रिकॉर्डिंग सुने कि हम किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। जस्ट मैंने उनको कॉल की थी कि सिस्टर मैंने कल आपके पास आना है, तो वो मुझे बोलती हैं कि अब मैं मैरिड हूँ, न्यू न्यू मेरी शादी हुई है। तो आप मेरे से पहले टाइम टेबल फ़िक्स कर लें, मैं अपने हस्बैंड से अलाउ करवाऊँगी, इजाज़त लूँगी मतलब, और उसके बाद हम इंटरव्यू एक दूस करेंगे और मिलेंगे। तो यही बातचीत जो हमारी हुई, मैंने वही अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की। तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, अगर वो पहले सोशल मीडिया पे नहीं आई थी और मैं फर्स्ट टाइम उनकी कॉल रिकॉर्डिंग जो थी वो सोशल मीडिया पर लाया और उनको मैंने मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड की उनकी रिकॉर्डिंग को। पहले, इससे पहले अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो मैंने गलत किया। अगर 10 से 15 साल कबल वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं और अच्छा खासा वर्क कर रही हैं और एक सोशल वर्कर खातून हैं और वेलफेयर चला रही हैं एक तो। तो इसमें हर्ज क्या है कि एक सोशल वर्कर को ही मैंने सोशल मीडिया पे सामने लाए ले आया सोशल मीडिया पे। अगर मैं एक घरेलू खातून को या उस लड़की को या उस औरत को सोशल मीडिया पर लाता जो इससे पहले, इससे कबल वो सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, तो इसमें तो मेरी मिस्टेक थी, मैंने गलत किया। जब वो पहले से ही सोशल मीडिया पे एक अच्छा खासा सरगर्म अमल वर्क कर रही थी, तो इसमें मेरे भाई कोई गलत मैंने नहीं किया। इस चीज़ का मैडम साहिबा को भी मालूम है, वो भी इस वीडियो को देख चुकी हैं। तो उन्होंने तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि आपने अशरफ भाई गलत किया है या ठीक किया है, मतलब नॉर्मल सी बात है। उसकी आज से कुछ अरसा कबल हकीम शहजाद ने भी कॉल रिकॉर्डिंग जो थी वो वायरल की थी। तो मैडम साहबा उसमें भी यही कुछ कह रही हैं कि मेरा कोई अकाउंट वायरल नहीं हुआ था, तो आप किसी तरह से कोई मेरा पेज मोनेटाइज करवा दें या मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा दें, टिकटॉक मोनेटाइज करवा दें। तो यही बात उसने मुझसे बोली। मैंने उससे पूछा कि आप ही, आपका कोई चैनल या कोई पेज या टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज हुआ है या आप अर्निंग कर रही हैं ऑनलाइन? तो वो मुझे बोलती हैं कि नहीं भाई, अभी तक मेरा कोई पेज या कोई टिकटॉक अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट मेरा वायरल नहीं हुआ या मोनेटाइज नहीं हुआ। तो इसके बाद हमने 2-3 सवाल और किए, उन्होंने वो जवाब दिए। और उसके बाद हाँ, एक दूसरा पॉइंट, अहम पॉइंट है जो कि जब मैंने उनकी वीडियो, उनकी कॉल जब बंद होती है वीडियो में, तो मैंने उसके बाद एक क्लिप अपलोड किया था उसके साथ ही वीडियो में। अभी कॉल बंद हुई है, तो मैंने बैठ के वहीं वीडियो चल रही थी, तो मैंने उसकी जो थी तस्दीक भी की है कि सुल्ताना जेड़े के एक जिन्हों को असा भैन के बराबर समझे ने अलहमदुलिल्लाह उन्होंने नाल एक साडे ताल्लुक है और भैन भी रबी उन्होंने नाल बहुत अच्छे ने ते उन्होंने नाल गलबात थी दी पई है। एक मुलाकात थी, इंटरव्यू थी ते वो एक मजाकिया जिवें मिजाहिया अंदाज दे विच मेरे को पूछते पैन कि वो कितने पैसे दे से, हालांकि पैसे नाल उन्होंने कोई ताल्लुक है नहीं। 50 वारी पहले उन्होंने को मैं मिल आया, तस्वीरें मेरे को मतलब है कि वो अच्छी हैं। एक मजाक दे विच जिस टाइम आए ना मेरे को आदमी के कितने सा कोई पैसे दे से, जस्ट मजाक दी हद तक है, बाकी कोई इहदे च रियल चीज क्या नहीं। ये ना होवे कि कल को वाल मैडम साहब के खिलाफ तुसां आवाज उठाई खड़े हो के जियो पैसे मंगदे पे, कोई उन्हें पैसे नहीं मंगे, जस्ट एक हंसी मजाक दे विच
وہ میرے نال گپ لے پے ہیں کہ میرے کو کتنے پیسے دے سے انٹرویو دے. باقی وہ ساری سسٹر ہیں. کہ میڈم صاحبہ کے ساتھ میری کال ہوئی ہے، اور جو وہ 50,000 والا معاملہ ہے جو آپ زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، میرے بھائی آپ پلیز اس میں ٹانگ نہ اڑیں. یہ ہمارا اور میڈم صاحبہ کا پرسنل معاملہ ہے. وہ بہن ہیں، یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی غلط یا نیگیٹو سوچ اس کے بارے میں نہیں رکھتے. وہ اچھا کام کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین کے حقوق کے لیے بہت جدوجہد کر رہی ہیں. اور جو بھی نازیبا یا بیہودہ چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو میڈم صاحبہ ہمیشہ اس کے خلاف آواز بنتی ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عورت کے حق کے لیے ہمیشہ وہ لڑتی رہتی ہیں. تو اس کے بعد میں نے اسی ویڈیو میں اینڈ پہ، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھتے تو میرے بھائی آپ اس طرح کے کومنٹس نہ کرتے. آپ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے کومنٹس کر رہے ہیں. تو اسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ ہمارا اور میڈم صاحبہ کا میٹر ہے، اور ہم نے جسٹ ایک ویڈیو بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. باقی اگر آپ کو یا کسی بھی میرے ویورز کو دل آزاری ہوئی ہے تو اس کی میں بار بار معذرت کرتا ہوں کہ میں اس طرح کی، میری کوئی پلان نہیں تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں یا میڈم صاحبہ کے خلاف ویڈیو بناؤں. یہ جسٹ ایک ہمارا ویڈیو کلپ بنانے کا پلان تھا. تو جب میں نے ویڈیو پوسٹ کی تو ایک دو دن بعد اس طرح کے کومنٹس آنا شروع ہو گئے، اور بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ. بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ میں جب اینڈ پہ بتا چکا ہوں اس ویڈیو کے کہ یہ جسٹ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میڈم صاحبہ کا 50,000 سے کوئی لین دین نہیں ہے، وہ جسٹ مذاق کر رہی ہے. جب اتنا کچھ میں نے اپنی ویڈیو کی تردید اینڈ پہ کر دی ہے تو میرے بھائی آپ ویڈیو مکمل دیکھیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو مناسب لگے تو اس طرح کے کومنٹس کریں. ادروائز پلیز، میں بھی سوشل ورکر ہوں اور کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ میں کام کر رہا ہوں. مجھے بھی یہ سب کومنٹس کرنے آتے ہیں، یہ سب طریقے آتے ہیں. تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس طرح کے آپ کو کمنٹس کروں. میڈم صاحبہ ایک اچھے خاندان کی ہیں، فیملی ہیں ان کی، ماشاءاللہ زبردست وہ لوگ ہیں، اخلاق ہے ان کا. تو اس طرح کے اگر آپ ان میں ہمارے اور ان کے درمیان میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کے غلط کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ان سے دور رہیں. یہ ہمارا میٹر ہے، آپ پلیز اس میں دخل اندازی نہ کریں. ادروائز میں آپ کے بارے میں بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں، مجھے سارا طریقہ آتا ہے، میں بول سکتا ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی میرے کافی اکاؤنٹس ہیں. تو میں اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہتا. تو پلیز آپ بھی اس کو نہ چھیڑیں. کافی لوگ ہیں جو اس طرح کے کومنٹس کر رہے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے پوسٹ کیوں لگائی، آپ نے اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش. بھائی کہاں میں نے اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، آمین. میں نے اس طرح کی کوئی سوچ نہیں رکھی ہوئی مائنڈ میں، اور نہ ہی اس طرح کا میرا مائنڈ تھا کہ میں ان کی ویڈیو لگاؤں گا تو آپس میں ان کا نہیں. بھائی میں نے اس طرح کی کوئی ویڈیو یا کوئی اس طرح کا پلان نہیں تھا میرا. جسٹ میں نے ان کو ملنے جانا تھا ویڈیو بنانے کے لیے، تو میں نے ان کو اس سے پہلے کال کی کہ میں نے کل آنا ہے. تو وہ مجھ سے بولتی ہیں کہ میں 50,000 لیتی ہوں ایک انٹرویو کا. جسٹ مذاق کی حد تک یہ بات ہو رہی تھی، وہ بھی سیریس نہیں تھی، کیونکہ وہ پیسے نہیں لیتی، ہرگز نہیں لیتی. میں بار بار تردید کر رہا ہوں ویڈیو کی کہ میڈم صاحبہ انٹرویو کے پیسے نہیں لیتی. اگر آپ اس کو دوسرا رخ دے رہے ہیں ویڈیو کو، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کہاں تک چلتا ہے اور کس طرح چلتا ہے. لیکن میں کلیئر کر رہا ہوں بات کو کہ میڈم صاحبہ انٹرویو کے پیسے نہیں لیتی، نہیں لیتی، نہیں لیتی. دوسری بات کہ انہوں نے جو میرے ساتھ گفتگو کی، اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو کوئی غلط تھی تو بھائی اپنے مائنڈ کا علاج کروائیں. آپ کا جو دماغ ہے وہ غلط کام کرتا ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. جو میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے، ویڈیو لگائی ہے، اس میں ہم نے نہ میڈم صاحبہ نے کوئی غلط بات کی ہے، نہ ہی میں نے ان کے ساتھ کوئی غلط بات کی ہے اس طرح کی کہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنا اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بار بار کومنٹس آ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. سینکڑوں آئیڈیوں سے کومنٹس آئے، جن کو کچھ کو میں نے ڈیل کیا، کچھ ابھی بھی میرے اکاؤنٹس پہ موجود ہیں، کچھ نے واٹس ایپ پہ پرسنل پہ میسج کیا ہوا ہے، وہ بھی میرے پاس اسکرین شاٹ ہیں، کچھ نے میسنجر پہ کیا ہوا ہے، فیس بک پہ. یار کیا چلا رہے ہیں آپ لوگ، اور کہاں کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ کیا حرج ہے اس میں کہ میں نے ایک سمپل سی آڈیو بنائی، اور اس وقت میں آن دی کیمرہ تھا. جب میڈم صاحبہ سے میری کال شروع ہوتی ہے میں آن دی کیمرہ تھا. غالباً 8-9 منٹ ہماری کال ہوتی ہے، اس کو میں نے شارٹ کر کے
उस पे लगा दिया, चैनल पे लगा दिया, यूट्यूब पे। तो आप पूरी वीडियो जाकर देखें। अगर आपको लगे कि मैंने वो गलत वीडियो बनाई है या उसमें कोई बेहुदा पहलू है, तो बेशक आप मेरे बारे में कमेंट्स करें, मेरे बारे में वीडियोस बनाएं, और जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं। मैंने एक दो कमेंट्स में पढ़ा, मैं अभी स्क्रीन पे आपको वो कमेंट्स भी शेयर करता हूँ कि हम आपके साथ, आपके बारे में, आपके खिलाफ बहुत एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई, खुदा का नाम माने कि किस तरफ आप चल पड़े हैं, आप इसको गलत रंग ना दें प्लीज़। आपने एक तरफ एक रुख तो देख लिया वीडियो का, आप दूसरा रुख भी देखिए, आप वीडियो का एंड देखें। एंड पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार आपसे फिर मैं तरदीद कर रहा हूँ वीडियो की, कि एंड पे मैं बता चुका हूँ कि मेरा कोई इस तरह का प्लान नहीं था, और ना ही मैडम साहबा ने रियल में पैसे मांगे हैं। वो जस्ट एक मजाक की हद तक थी कि मैं 50,000 लेती हूँ। अदरवाइज कोई भी एंकर या कोई भी यूट्यूबर ये बता दे या कह दे ऑन द रिकॉर्ड कि हमने इंटरव्यू लिया, जो भी उनसे इंटरव्यू ले चुके हैं उनके, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आपने इंटरव्यू लिया, क्या आपसे मैडम साहबा ने पैसे लिए? अगर लिए हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में मुझे बताएं, और या किसी वीडियो क्लिप के ज़रिए ये बात शेयर करें कि आपसे मैडम साहबा ने पैसे लिए। अदरवाइज़ इस तरह की जो भी अफवाहें हैं वो फैलाने से गुरेज करें। हाँ, एक एंकर जो मेरा दोस्त है, करीबी है, वो पहले इनसे इंटरव्यू ले चुका है। उन्होंने मुझे बताया कि हम जब गए हैं तो मैडम साहबा ने हमारी मेहमान नवाज़ी की, हमें खाना भी खिलाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, और उसके बाद इंटरव्यू हम स्टार्ट करते हैं। और 1 रुपए तक भी उन्होंने नहीं लिए, बल्कि एक अच्छा खासा भाइयों की तरह, जैसे एक सगी बहन प्रोटोकॉल देती है, उसी तरह मेरे दोस्त को इन्होंने प्रोटोकॉल दिया, इंटरव्यू दिया। उनको कोई पैसे 1 रुपए भी साबित हो जाएँ अगर मैडम साहबा ने किसी से लिए हूँ, तो मैं ऑन द कैमरा बात कर रहा हूँ कि मुझे उस चीज़ का जो भी आप फाइन करेंगे मैं हाज़िर हूँ। जब वो पैसे लेती ही नहीं, वो एक मतलब एक सोशल वर्कर होने के नाते इंटरव्यू देती है, और मैं भी जस्ट एक सोशल वर्कर होने के नाते उनसे कॉल पे बात कर रहा था, और मैंने वो वीडियो लगा दी। तो प्लीज़ आप इस तरह की गलत बातें ना सोचें और मुझे गलत कमेंट्स ना दें। इसमें कोई गलत हमने नहीं किया। आप प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखें और इस तरह की बातें सोचने से परहेज़ करें। बाकी इंशाल्लाह मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, मैं उस एक्शन को, जो भी आप एक्शन लेंगे, मैं उस एक्शन को फेस करूंगा। मैं हाजिर हूँ, मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ, अपने चैनल पे मौजूद हूँ। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने जो ये धमकियां आप मुझे सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, आप रियल में भी मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर आप नोट करें। मैं जहां आप कहते हैं मैं वहीं हाजिर होता हूँ। आपने जो एक्शन लेना है आप ले सकते हैं, मैं कहीं भाग नहीं सकता। मैं, ना ही मुझे कोई भागने का शौक है, मैं हाजिर हूँ जहां भी आप बुलाते हैं। आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे आप कानूनी एक्शन लें या वैसे आप लड़ना चाहें, मैं हाजिर हूँ। लेकिन मैं उसमें कोई गलत बात मैंने नहीं की जो आप समझ रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं थी। आप मेरा नंबर नोट करें, मुझे कॉल करें, जहां आप बुलाते हैं मैं हाजिर हूँ। मैं खुद आता हूँ, आप ना तकलीफ करें, मैं आता हूँ आपके फार्म पे आता हूँ। आप मुझे जहां बुलाते हैं मैं आता हूँ। नंबर मेरा नोट करें, 0300 878 887 504। मैं स्क्रीन पे भी अपना नंबर शो करवा देता हूँ आपको। आप मेरे से रब्ता करें और इस तरह के कमेंट से परहेज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।